नमस्कार दर्शक बंधु मु पवित्र चलतु जाणी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने आपण देहर जत्न नियंतु नुआ नुआ बिजनेस करी आग बढ़ंतु आउ जीवन में केवे हार मानतु ना आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर आसंता 24 घंटे राज्यर 5 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना ऑरेंज अलर्ट जारी केरल छुईवा पर ओडिशार अनेक स्थान में प्राक मौसुमी वर्षा देखा मिली भुवनेश्वर समेत अन्य जिलागुड़िक प्रबल वर्षा जारी रही आसंता 24 घंटे 5 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही भद्रक कटक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर यही 5 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होती सेहीपरि 13 जिला को बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारु मध्यम वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कर सूचना मिली। परवर्ती खबर काय विस्तार कर कोरोना देश में कोरोना भाइरस मामला क्रमागत भाव में वृद्धि पाइबार लगी शुक्रवार गाजियाबाद में मोट 4 जन सक्रिय मामला 350 पहुंची एथिरू केवल महाराष्ट्र 100 अधिक मामला रही बेले दिल्ली में 23टी संक्रमण मामला पंजीकृत होती दिल्ली एनसीआर में बढ़ुवा कोरोना मामला को दृष्टि रखी स्वास्थ्य विभाग प्रस्तुति आरंभ कर देछि एवं परिस्थिति पर कड़ा नजर रखी सूचना मिली। परवर्ती खबर पाकिस्तान में भयंकर झड़ तोफान 13 मृत्यु 27 आहत पाकिस्तान में प्रबल वर्षा जो परिस्थिति खराब होती पंजाब प्रदेशर अनेक अंचल में वर्षा जो विपर्य घटी प्रादेशिक विपर्य परिचालना कर्तृपक्ष पीडीएम अनुजाई हठात वर्षा पागर परिवर्तन जो एपर्यंत 13 जनकर मृत्यु होती 100 अधिक लोक आहत होती सूचना मिली। परवर्ती खबर कोची उपकूल में बुड़ीगला विदेशी मालबोही जहाज कोची उपकूल समुद्र में बुड़ीगला विदेशी मालबोही जहाज एथिरे 21 जन सदस्य को उद्धार कराई एकाधिक मालबोही कंटेनर सहित जहाजटी गत राति 10टा सुधा कोची रे पहुँचे पूर्व बुड़ी जाइए जहाज में 24 जन सदस्य मध्य 21 जन को भारतीय तटरक्षी बाहिनी उद्धार करिछि आशंका कराउछि मालबोही जहाज में कंटेनर रे किछि विपदपूर्ण सामग्री थाईपरे कारण जहाज पाखक न जावाक समस्त को परामर्श दिया सूचना मिली। परवर्ती खबर रथयात्रा नीलेन्द्र विजय मध्य शेष होब रत्न भंडार मरामती कार्य रथयात्रा नीलेन्द्र विजय मध्य शेष होब रत्न भंडार मरामती कार्य एभली सूचना देते आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद्र मंत्री कहते एएसआई डीजी एवं तांको टीम आसी जगन्नाथ मंदिर मरामती कामर समीक्षा कर रत्न भंडार कामर समीक्षा कर रथयात्रा समय गर्भगृह जो जो मरामती काम हुए से नहीं समीक्षा होती मंदिर ढांचार कौन परिवर्तन नक पवित्र पीठर संरक्षण बाबद आलोचना होती मंदिर आवश्यकता दृष्टिकोण मंदिर प्रशासक एएसआई डीजी को अवगत कराई सूचना मिली। परवर्ती खबर बौद्धरू पुरी की गला 70 खंड रथकाठ महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथ निर्माण पर शनिवार बौद्ध वनखंडर माधवपुर रेंजरू 70 खंड काठ पुरी रथकला को पठाई चलित वर्ष द्वितीय पर्यायर बौद्धरू पुरी को रथकाठ प्रेरण कर माधवपुर रेंज ऑफिसर आशीष कुमार दिगाल सूचना देते संकीर्तन मंडली सहित रथकाठ बोझई 2टी गाड़ी को माधवपुर वन विभाग कार्यालय सम्मुखें कलश बसाई स्वागत कर सूचना मिली। परवर्ती खबर सिमिलार बादल फटा वर्षा बन्या जो भासीगला बहु गाड़ी यातायात बाधाप्राप्त हिमाचल प्रदेशर राजधानी सिमिलार प्रबल वर्षा होता राति सिमिलार रामपुर अंचल में बादल फटा वर्षार खबर मिली जो बड़ क्षति होवार संभावना रही एठारे बन्या जो अनेक जानवाहन भासी जाइए बर्तमान राति घटनास्थल में रिलीफ एवं उद्धार कार्य चली सूचना मिली। परवर्ती खबर जोर से चली रथ कार्य 3 रथर 36 चक निर्माण शेष विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा जोर से चली रथ निर्माण कार्य 3 रथर 36 चक निर्माण शेष होती 14 नाहक चौपट कार्य आरंभ होती चकतुंबरे सिंगड़ा बाड़िया शेष होती सिंगड़ा कटा पर अरमुख साल शेष होती यह सब पईबिंदी कार्य भी शेष पर्यायर पहुंची सूचना मिली। परवर्ती खबर दिल्ली में झड़ वर्षा लोके जलबंदी विमान सेवा प्रभावित
ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ପାଣିପାଗ। ଶନିବାର ଝଡ଼ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହାପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ପ୍ରାୟ 1ଟା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ମାରିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହି ବନ୍ଧା ହେଲେ 2 ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ। ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରା ଦେଇ 2 ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ 2 ଯୁବକ ହେଲେ କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୁଲିସ ମହାନଦୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ସୌରଭ ସାହୁ ଏବଂ ଗୌତମ କୁମାର ସେଠୀ। ଏନେଇ ଏସିପି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସେଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ 2 ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଲକାତାକୁ 110 ରନରେ ହରାଇଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା IPL 2025ର 68ତମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କୋଲକାତାକୁ 110 ରନରେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଯଦି ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବି କୋଲକାତା ହାରିଯାଇଛି। ଫଳରେ ଉଭୟ ଦଳର IPL ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଲୁଣ ସଙ୍କଟ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଡାଲି ଚାଉଳ ଦୋକାନ ଏବେ ଲୁଣକୁ ଲୁଚାଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ଲୁଣ ମୁଠା ପାଇଁ ଲୋକେ ବାରଦୁଆର ଶୁଣ୍ଢି ବିଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏବେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଲାଗି ରହିଛି। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲୁଣ ଶିଳ୍ପର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ସେଲ୍ଟ ପେନ୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଏଣୁ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଭୋଗି ଆସୁଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବେ ଖାଇବାରେ ଲୁଣକୁ ନେଇ ଗୁରୁତର ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ବେଳେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଭାଇ ଭାଉଜ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା। ଏ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ବେଳେ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଶିଷ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ପିତା ଗାଙ୍ଗୁଲି। ଆଉ ଏହି 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଭାଇ ଭାଉଜ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ 122ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ପଦକ ଜିତି ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 30 ଯାଏଁ ଅଫିସ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ଯେକୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଫିସ ଆଉଟ୍ ରେକର୍ଡ ନଥିଲେ ସେହିଦିନ ତାଙ୍କୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ବୋଲି ଗଣାଯିବ। ଉଲ୍ଲଂଘନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଦିନ 11ଟା ପରେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେହି ଦିନ ପାଇଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଏ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।